السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب بالفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام 1 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون ديال لاكور دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف. إذا كما تشوفوا في هذا الدرس هذا ديال لورتوغراف عندنا l'accord de l'adjectif qualificatif. Avant de commencer, réécrire en mettant le nom en couleur au masculin ou au féminin selon le cas. إذا هادوك لي مو en couleur تما إلا كان عندنا masculin غادي نرجعوه féminin، إلا كان féminin غادي نرجعوه masculin. إذا عندنا un grand garçon. إذا garçon ردوها fille. شنو غادي نقولو؟ une grande fille. كيما شفتو كان عندنا garçon كان grand، دابا ولا l'adjectif شنو ولا grande، تبعنا لو نون اللي هو féminin. une belle jument. إذا عندنا jument الكونترير ديالها هو cheval. إذا شنو غادي يولي عندنا؟ un beau cheval. de splendide coq. إذا coq poule. إذا de splendide poule. ce singe n'est pas malin. إذا الأنثى ديال لو سانج هي لا guenon. إذا شنو غادي نقولو؟ cette guenon ولكن ماشي malin malini. إذا n'est pas malini. كيما شفتو كل ادجيكتيف تيتبع لو نون ديالو. اذا الا كان لو نون ماسكولين تا هو تيكون ماسكولين، الا كان فيمينين تا هو فيمينين، الا كان ماسكولين بلوريال تيكون ماسكولين بلوريال، الا كان ماسكولين سينغولي ماسكولين سينغولي، الا كان ماسكولين فيمينين سينغولي تا لادجيكتيف تيكون سينغولي فيمينين سينغولي، ولا كان فيمينين بلوريال تا لادجيكتيف تيكون فيمينين بلوريال كيما شفنا في هاد الامثله. اذا نمشيو لجوبسيرفي لابور. Le plus fameux plat de la cuisine marocaine est le tagine. Elle porte des habits neufs. Les familles s'invitent pour d'interminables repas. إذا السؤال الأول قال لك repère les adjectifs. فين هما les adjectifs تما؟ إذا عندنا fameux، عندنا neuf وعندنا indéterminable. بالنسبة للسؤال الثاني قال لك dans la phrase A remplace plat par préparation et réécrit la phrase. إذا غادي نحاولوا نعوضوا plat préparation. إذا شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا la plus fameuse préparation، حيت كان عندنا plat un plat ودابا ولات préparation une préparation. إذا ما تبقاش fameux غادي تولي fameuse الفيمينين. إذا la plus وما يبقاش le plus تولي la plus fameuse préparation de la cuisine marocaine est le tagine. نمشيو للسؤال 3 قال لك dans la phrase B quel nom précise l'adjectif neuf qu'il est où est-il placé par rapport à ce nom. إذا شنو هو l'adjectif qui précise l'adjectif شنو هو le nom qui précise هذا l'adjectif هو l'adjectif neuf qualifié le nom AB. إذا عندنا AB neuf il est placé après le nom. إذا كيما شفتوه جا من بعد le nom ديال AB. نمشيو quatrième question. Dans la phrase C remplace le nom repas par le nom discussion et réécrit la phrase. إذا غادي نعوضو داك le nom repas باش discussion وغادي نعوضو la phrase. إذا les familles s'invitent pour d'interminables discussions. إذا d'interminables كيما شفتوها بحال repas بحال discussion بحال ما تتشونجاش. إذا عندنا تما pluriel بجوج pluriel بحال féminin بحال masculin. إذا دائما indéterminable تكتب او à la fin. إذا عندنا غير اس ديال pluriel فيهم بجوج. إذا ندوزو دابا إن شاء الله الجوغوتير. قالك les adjectifs qualificatifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. بحال كيما شفنا dans leurs splendides vêtements les jeunes mariés sont attentifs. إذا كيما شفتو عندنا splendide vêtements وعندنا les jeunes mariés وعندنا attentifs. إذا هاد les adjectifs s'accordent avec le nom qu'ils qualifient. On forme généralement le féminin en ajoutant un E à l'adjectif masculin, mais il y a des cas particuliers. إذا غالبا تنزيدو E ديال الفيمينا فاش يكون عندنا الفيمينا تنزيدوها الماسكولين، ولكن عندنا des cas particuliers. On change la dernière lettre de l'adjectif masculin اللي تيكون عندنا تيبدا ب F بحال réactif récréatif récréative، ولا joyeux اللي عنده X تيولي لنا SE. إذا joyeux joyeuse. On double la consonne finale de l'adjectif masculin بحال فاش يكون عندنا L بحال manuel تتولي manuel. ancien فاش تكون عندنا N تندوبلوها حتى هي ancien ancienne.
On modifie la terminaison de l'adjectif masculin بحال créateur ولات créatrice, vieux ولات vieille, ou saisonnier ولات saisonnière. De nombreux adjectifs qualificatifs masculins se terminent par e. كاين بزاف ديال les adjectifs qualificatifs masculins تيتسالاو ب e. إذا هادوك ما تيتبدلوش. إذا فحال. إذا leur terminaison ne change pas au féminin. إذا ما تيتبدلوش بحال اللي شفنا قبيلات indéterminable. إذا بحال fidèle ou responsable, serviable, malade, maritime. Au pluriel, on ajoute souvent un S à la terminaison du singulier. إذا بالنسبة للبلوريال دائما غالبا تنزيدو S بحال solide زدناها S, long زدناها S, faux زدناها S. Mais il y a des exceptions بحالاش بحال terminal راه ديجا شفنا les mots qui se terminent par AL تنزيدوهم AUX وكاين des exceptions تا هما فيهم. إذا بحال terminal termino. إذا هادو هي القاعدة ولا جو retiens. دابا ندوزو لزيكزارسيس كيك recopier les phrases en complétant avec les adjectifs qualificatifs qui conviennent. Meilleur, fraîche, allumé, naturel, gonflé. Nous avons veillé toute la nuit et nous avons les yeux gonflés. J'adore la crème fraîche et la mayonnaise. Les produits naturels sont bien meilleurs pour la santé. Nada a laissé les lumières de salon allumées. كي الغاسبياج. السؤال الثاني ولا التمرين الثاني قالك recopier accord des adjectifs qualificatifs avec chacun de nous. عندنا étranger غادي نديروها مع tradition مع des pays مع des monnaies. Une tradition, des pays, des monnaies. إذا شنو تولي عندنا؟ إذا غادي تولي عندنا une tradition étrangère, des pays étrangers, des monnaies étrangères. بالنسبة للثانية tropical عندنا مع une pluie و des fruits و des régions. إذا شنو نقولوا؟ إذا une pluie tropicale, des fruits tropicaux, des régions tropicales. Courageux مع une fille ou des randonneurs ou des actrices. إذا une fille courageuse, des randonneurs courageux, des actrices courageuses. عندنا privé مع une école مع des jardins مع des plages. إذا une école privée, des jardins privés, des plages privées. Absent مع une élève مع des accents مع des virgules. إذا une élève absente, des accents absents, des virgules absentes. إذا هذا هو التمرين الأخير اللي كان عندنا في هذا الدرس هذا ديال لاكور دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدموا في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.